Now I have explained the digestive system and I have sent one video to you all. Just watch that and see my video, how I have explained, you will understand there. The respirative system. Take a deep breath and feel the enter your chest and it expands. Feel the air enter your chest and it expands. When in respirative system, this is your respirative system. This is your nose. When you breathe, then you feel এই চেস্টের ভিতরে কিছু গেছে আর তোমার চেস্টটা বড় হয়ে গেছে করে দেখো जस्ट करके देखो सांस लो जोर से तो क्या होता है चेस्ट एक्सपैंड होता है और सांस छोड़ दो चेस्ट फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ठीक है तो what happens here take a deep breath and feel it enter your chest and expands when you breathe in air enters your body through your nose when you breathe what happens it enters your air enters your nose and it then passes through the windpipe and goes to the lungs. See, this is your windpipe. See here, this is your windpipe. It goes into the windpipe. ठीक है? And then it enters your lungs. It goes to the lungs. This one filters this phus they say, that is the lungs. That one filters. The air you breathe in has oxygen which you need to get energy. এই যে হাওয়াটা তোমরা ভিতরে নিচ্ছ যে হাওয়া हम लोग अंदर सांस ले रहे हैं और ये लंग्स में फिर चला जाता है विंड पाइप से उस हवा में ऑक्सीजन होता है ओके and air you breathe in has oxygen which you need to get energy from फूड से एनर्जी मिलने के लिए ऑक्सीजन का भी ज़रूरत है द ऑक्सीजन इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एयर অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড দুটোই ভিতরে যায় লাংস কি করে ফিল্টার করে অক্সিজেনটা নিয়ে নেয় আর বাকিটা ছেড়ে দেয় কার্বন ডাইঅক্সাইড আবার তুমি এটা চলে যায় এটা বড় হয় অক্সিজেনটা যখন তুমি নিচ্ছ এই लंग्सটা ऑक्सीजन के टेने ने ठीक है जब तुम लोग सांस ले रहे हो नली से तो ये लंग्स का क्या काम है हवा में से ऑक्सीजन को टान लेता है और बाकी जो हवा रहता है वो वापस नाक के जरिए चला जाता है ठीक है আবার যে থেকে গেল कार्बन डाइऑक्साइड नाक দিয়ে আবার বেরিয়ে যায় व्हेन यू लीव द ब्रेथ जब सांस छोड़ते हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है and the observed oxygen is taken to all parts of the blood body by the blood तो observed oxygen जो ऑक्सीजन यहाँ पे रह गया है that one রক্তর সঙ্গে মিশে যায় এই অক্সিজেনটা আর রক্তটা আমাদের পুরো গায়ে সাপ্লাই করে রক্তর সঙ্গে আমাদের অক্সিজেনটা भी চলে যায় Did you understand? The nose, windpipe and lungs make up your respirative system. এখানে mouth, food pipe and stomach, small intestine, large intestine এটা হচ্ছে your digestive system. এই সব organ মিলিয়ে getting together these organs you are getting digestive system. Now here what is the respirative system? Nose, windpipe, lungs. Only 3 of it. Okay? This is your respirative system. Now let's come back to the circulative system. When you put your hand on your chest, you can feel something tick. Did you understand this? You take the air and it goes into the windpipe. The lungs, they take the oxygen and leave the carbon dioxide. Then the carbon dioxide goes back to your nose. Then the oxygen which the lungs has taken will be mixed with the blood and the blood will take the oxygen throughout the body. Blood ta tomar oxygen ta puro gaye niye jay which is very necessary.
The circulative system. When you put your hand on your chest, you feel something tick. When you put যখন বুকে হাত দো তখন টিক টিক করে আওয়াজ হয়, দ্যাট ইজ ইয়োর হার্ট। ইট পাম্পস দ্য রেড লিকুইড কল্ড ব্লাড টু অল পার্টস অফ ইয়ার বডি। হার্ট কী করে, এই যে এটা লাংসটা ইয়ে করলো, হার্টটা টেনে নেয় আর ও পুরো বডিকে সাপ্লাই করে। ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? পাম্প করে, আবার ফিল্টার হয়, পাম্পিং হয়, অ্যান্ড দেন পিওর ব্লাড एंड इम्प्योर ब्लड सेपरेट हुआ है, एक ही नहीं। ओके, यहाँ पे लंग्स अपना काम किया, ऑक्सीजन को टान लिया और ब्लड में मिला दिया। अब हार्ट क्या करता है, उस ब्लड को पंप करता है। ठीक है, हार्ट का काम है ऑक्सीजन, जो ब्लड में ऑक्सीजन मिल गया है उसको पंपिंग करके द ब्लड ट्रैवल्स इन योर बॉडी थ्रू स्पेशल ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेजल्स। देखो, दिस इज द ट्यूब्स, सर्टन ट्यूब्स आर देयर, ब्लड वेसल से ट्रैवल करता है। इट कैरीज ऑक्सीजन टू द डाइजेस्टिव, इट कैरीज ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टिव फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये डाइजेस्टिव फूड जो लिक्विड हो गया इंटेस्टाइन में, दैट ऑल्सो गेट्स मिक्सड विद द ब्लड, ওটা भी ব্লাডের সঙ্গে মিক্স হয়ে গেছে। the lungs, from the lungs the oxygen also gets mixed with the food। ठीक है, अब ये হার্ট का क्या काम है, হার্টের কী কাজ, এই যে এখান থেকে যে অক্সিজেনে মিক্স হলো খাবারটা আমাদের প্রোটিন ভিটামিন সব বের করে নিল আর ব্লাডের সঙ্গে মিশিয়ে দিল। কেন, ব্লাডেই লিকুইড যেটা আমাদের পুরো গায়ে ঘুরতে পারে, যেতে পারে। ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? সো দ্য লাংস কী করলো, অক্সিজেনটা বের করে ব্লাডে মিশিয়ে দিল, এই খাবারটা মিশিয়ে দিল, ডাইজেস্টিভ সিস্টেম খাবারটার রক্তের মধ্যে মিশিয়ে দিল, অ্যান্ড রেসপিরেটিভ সিস্টেম এই অক্সিজেন মিশিয়ে দিল, আর ইয়ে হার্ট পাম্পিং করে স্পেশাল টিউব দিয়ে এই দুটো জিনিস অক্সিজেন অ্যান্ড ডাইজেস্টিভ ফুড ইট সেন্ড টু অল পার্টস অফ দ্য বডি। এই নাসকে জড়িয়ে, এই নসগুলো আছে না, ওটা দিয়ে পুরো বডিকে সাপ্লাই করে। ইট অলসো কালেক্টস ওয়েস্ট ফ্রম দ্য পার্টস অফ দ্য বডি, আর যত ওয়েস্ট আছে ওটা भी কালেকশন হয়, নোংরা জিনিসটা भी পাম্প করে ফিল্টার করে। দ্য হার্ট blood and the blood vessels make up your circulative system। Okay, the heart, see, the heart blood vessels, okay, and the blood makes the what system, circulative system। Mouth, and then food pipe, stomach, small intestine, large intestine make the digestive system। Here nose, windpipe, lungs make the respirative system, and here circulative system is the heart, blood and blood vessels, they make the circulative system। Did you all understand? I'm coming back.